Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asha Calling. Dan selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita menarik di sekitar Asia. Dalam Asha Calling kali ini, ada cerita tentang organisasi buruh anak di India, nasib buruh anak di Indonesia, dan cerita dari Lufiana, jurnalis yang dibebas tugaskan karena berserikat dan menuntut perbaikan kesejahteraan. Anda bersama saya, Desti Siregar, dalam Asha Calling, Your Window on Asia. Berdasarkan data resmi, sekitar 20 juta anak bekerja di berbagai industri di seluruh India. Kemiskinan memaksa banyak anak untuk bekerja. The Concern for Working Children, organisasi yang berbasis di Karnataka, membentuk organisasi pekerja anak yang diberi nama Bima Sangga, sebuah organisasi dari, oleh, dan untuk buruh anak. Felix Getke dan Gayatri Parameswaran melakukan perjalanan ke ibu kota negara bagian Bangalore, India, untuk mengetahui bagaimana nasib pekerja anak di sana. Ini jam 5 pagi di sebuah pasar di timur Bangalore. Ratusan buruh membawa karung yang berat di punggung mereka. Mahesh, bocah 11 tahun ini adalah salah satunya. Ia terpaksa melakukan ini untuk membantu ibunya. ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಬೇರೆ ಜಮೀನು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮರು, ಅದು ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಪ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗನ್ನ ಬರಬೇಕಪ್ಪ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಥರ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ನಾನು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Mahesh tidak satu-satunya. Menurut LSM yang bekerja di lapangan, ada sekitar 60 juta anak yang bekerja di India. Polisi menganggap tindakan mereka melanggar hukum. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು 18 ವರ್ಷ ಆಗೋರ್ಗೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಡತನ. ನನಗೆ ಆ ಸಾಲಗಳೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಶಾಲೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Mahesh mengaku mendapatkan kepercayaan diri dari Bima Sangga. Ia menjadi mengerti tentang hak-haknya sebagai anak. Mahesh sekarang salah satu dari 30 perwakilan Bima Sangga dari daerahnya di timur Bangalore. Setiap bulan perwakilan pemerintah bertemu untuk membahas banyak hal. Dari hak-hak anak sebagai pekerja dan berbagai isu terkait dengan keluarga mereka dan masyarakat. Dalam pertemuan sekarang, mereka mendiskusikan rencana untuk merayakan Hari Buruh Anak. Nandana Reddy, pendiri organisasi, mengatakan tujuan utama organisasi ini adalah memberikan pilihan untuk anak-anak. That children should have choices, and that children should not do work that is intolerable, that is harmful, that is hazardous. But children should have avenues where work and learning can go together, at least until poverty is eradicated. And if I can't eat, I need to work. There are many children in this country, and I think in many countries, who work to go to school. And they can only go to school if they work. And so I think work has to be, first of all, perceived in the right context. And secondly, what Bima Sangha wants to achieve is the choice that I need or need not work, and if I do have to work, I can work in an environment that is protected,
that gives me growth and development, that teaches me a skill, that improves my knowledge of the world and understanding of the world, and my capacity to be able to stand on my own 2 feet. Bima Sangha kini memiliki 13.000 anggota. Organisasi ini telah membawa perubahan pada kehidupan anak-anak pekerja. One little village where there were about 20 children that wanted to go to school, and they couldn't go to school because there was a little stream near the village, and in the monsoon the water came up to here and they couldn't cross, and so they went to the local government, the panchayat, and they said we want a footbridge here. Setiap hari Mahes dibayar kurang dari $2 untuk pekerjaannya. Dia kembali ke rumah tepat pada waktunya untuk melakukan beberapa tugas sebelum sekolah. Dia mengatakan jika dia bisa sekolah lebih tinggi, ia ingin menjadi insinyur. Jika tidak, dia akan senang untuk menjaga toko. Setelah ini kita akan menyaksikan cerita tentang buruh anak di Indonesia. Tetap bersama Asha Calling.